साथियों जय RCM माई कन्सिस्टेंसी माई प्रमिस 5000 PV बनो डायमंड बनाओ डायमंड 10 तारिख आহি আছে तो आपनालोके আহিব लखीपुर निदानपुर और पिउसित जितु निकि आमार 1500 2500 5000 PV आपनालोके कन्सिस्टेंसी करि আছে तो कन्सिस्टेंसी करक जेन फ्री प्रडाक्टर पर वंचित নহয় और जिसकले 5000 PV करि আছে सोनकाले सोनकाले निजर 5000 PV पूरण करक नतुन नतुन बहुत प्रडाक्ट आहिছে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৰ্তিবিলাক আহিছে এনেকুৱা মহিলাবিলাকৰ ৰেজৰবিলাক আহিছে এনেকৈ ফেস কেয়াৰ নাইট কেয়াৰ ফেস ক্ৰীম এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰীমবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেজৰ মহিলা পুৰুষৰ এনেকুৱা ধৰণৰ পিন্টিবিলাক এভেলেবল পিন্টি আহিছে এতিয়া আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ एकदम कम दामर 10 टकार कुल ऑयल 10 टकार हार्बल ऑयल 12 टकार हार्बल ऑयल इंटी वाश शाइन क्रीम कलर बिलाक चेंज हो থাকে तो আহিব আৰু আপোনালোকে কনসিস্টেন্সি বিলাক পূৰণ কৰিব আৰু নতুন নতুন বহুত প্ৰডাক্ট আহিছে আপোনালোকে আহিলে লৈ যাব পাৰিব মেন ওমেন গামা S5 ओमेगा की लगे न्यूट्रिशसर प्रडाक्ट एकदम एभेलेबल आहिছে तो जी लगे आपनालोके लব পাৰিব আৰু কনসিস্টেন্সি 1500 2500 5000 PV বিলাক কমপ্লিট কৰিব পাৰিব তো সকলোকে লগ পোৱাৰ আশাৰে সকলোৰে 1500 2500 কমপ্লিট হোক তাৰে কামনা কৰি সকলোকে অন্তৰ পৰা ধন্যবাদ জয় RCM।